नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी पीएम किसान योजनार आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती टंकाटी फेब्रुआरी 24 तारिख दिन मिलवा जाऊँगी। तेबे प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय आसिला बड़ घोषणा। तेबे पीएम किसान रे टंका पाइबाकू जाउतुवा हिताधिकारी माननकू एणिकी एही सब काम करिया पई पड़िबो, नचेत सेमानंकर 18तम किस्ती टंका जेमिति आसी नथिला सेमिति 19तम किस्ती टंका मध्य आपण माने पाई न पारंती। तेबे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण काम करिया पई आपण माननकू पड़िबो। देखंतु आपण माने जदि भिडियोटी को स्किप करिवे आपण माने हुए तो टंका पाई न पारंती, कारण ए भिडियो रे आपण माननकू तीनोटी गुरुत्वपूर्ण तथ्य मु दबा पई जाउची। 18तम किस्ती रे एही भूल पई आपण माने टंका पाई नथिले, तेबे 19तम किस्ती टंका पूर्वरु आपण माने एही भूल करंतु नाही। तेबे देखंतु वर्षको आपण माननकू प्रत्येक 4 मासरे 2000 टंका लेखाई मिलुची। एवं आउ गुटिए खुशीर कथा, जदि आपण माने 18तम किस्तीर टंका मध्य पाई नाहंती किंबा 17तम किस्तीर टंका मध्य पाई नाहंती, तेबे आपण माने जदि नुआ भाबरे आवेदन करिसंती, तेबे देखंतु आपण माने 17तम किस्ती एवं 18तम किस्ती एका सांगरे मध्य आपण माने पाई परिबे। तेबे देखंतु भिडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखिबे, आपण मानको पई बहुत भाबरे इंपोर्टेंट ए भिडियोटी। तेबे এই ভিডিও মাধ্যমে আপনাମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। লিস্টটি কেমিতি চেক করবে এবং নিজের স্টাটসটি মধ্যে চেক কেমিতি করবে যে আপনার এপ্রুভ হল কি রিজেক্ট হল। তবে সমস্ত ডিটেলস এই ভিডিও মাধ্যমে আলোচনা করা। তো ভিডিওটি ভাল লাগিলে নিশ্চিন্ত আপনার গোটিয়ে ভিডিও লাইক করদেবে, অন্যମାନଙ୍କୁ শেয়ার করবে, সবসক্রাইব করনথিলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করনেবে। তবে দেখন্তু মু বর্তমানে পিএম কিষান যোজনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটরে অছি এবং আপনার সমস্তে জানিছন্তি যে পিএম কিষান যোজনার 19তম কিস্তি টঙ্কাটি फेब्रुआरी 24 तारिख दिन दिया जिवो। तेबे अक्टोबर 5 तारिख दिन यार 18तम किस्ती टंकाटी आसीथिला। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जदि टंका पाइबा पई जाउचंती तेबे देखंतु आपण मानकू एही तीनोटी काम करिया पई पड़िबो। प्रथमत आपण मानकू डीबीटी ठीक अछि ना नाही भूल अछि ताहा आपण मानकू बैंक जाई चेक करिया पई पड़िबो। द्वितीयत आपण मानकर केवाईसी होइछि ना होइनी ताहा मध्ये आपण मानकू चेक करिया पई पड़िबो। एवं तृतीयत आपण मानकर लैंड सीडिंग होइछि ना होइनी ताहा मध्ये आपण मानकर जानिया पई पड़िबो। तेबे एही तीनोटी जदि आपण माने काम करू नाहंती तेबे आपण मानकर 19तम किस्ती टंकाटी आसीबो नाही। तेबे ये गुटिए परे गुटिए आपण मानकर आलोचना करिवे जे डीबीटी कोन, केवाईसी केमिति करिवे, डीबीटी केमिति करिवे एवं लैंड सीडिंग केमिति करिवे से समस्त डिटेल्स जानि नबा। तेबे देखंतु डीबीटी कथा जदि आमे प्रथमे कहिबा, सरकारଙ୍କର समस्त सरकारी योजनार लाभ हिताधिकारीଙ୍କର सीधा सड़क अकाउंट को दिया जाउची। देखंतु आपण मानकर अकाउंट को जतबेले टंकाटी छाड़ा जाउची आपण मानकर बैंक अकाउंट को सीधा सड़क भाव टंकाटी छड़ा जाउ नाही। आपण मानकर आधार नंबर को आपण मानकर टंकाटी छड़ा जाउची। तेबे आपण मानकर आधार नंबर सहित जो बैंक अकाउंट लिंक अछि सीधा सड़क भाव सेही अकाउंट को आपण मान टंकाटी चली जाउची। धरा जाउ आपण मानकर 3टी किंबा 4टी बैंक अकाउंट अछि, तेबे आधारटी प्रायतः प्रत्येक अकाउंट सहित आपण मानकर लिंक अछि, किंतु सबुथिरे आपण मानकर डीबीटी मैपिंग ऑन होई नाही। आपण मानकर 4टी अकाउंट थिले मध्ये सबुथिरे आधार कार्ड लिंक अछि, किंतु डीबीटी आपण मानकर जेकोसी गोटे अकाउंट अच्छी तेज से डीबीटी अकाउंट को प्रथम आपने जाना पड़ो जे आपर डीबीटी के अकाउंट अच्छी। मन रखु आपने प्रथम डीबीटी चेक करने बैंक को जाई, नचेत निज मोबाइल माध्यम चेक करदे माई आधार साइट को जाई। तेज जो मैंने जापर ना केमी चेक हम ताकि आउ गोटे भिडियो माध्यम आपको बतईदेवी। तेज देखो तापर ई केवाईसी देखो आपको प्रतिथर किस्ती देवा पूर्व आपको ई केवाईसी करने सरकार तरफ निर्देश रही, कारण सरकार चाहते समस्त योग्य हिताधिकारी जमी भाव टंका पाइबे। देखु ई केवाईसी करने फल आपण मैंने जीवित अच्छा कि मृत अच्छा कि सठिक लोक आपण मैंने ताहा ई केवाईसी माध्यम जना पड़ जाऊँगी। तेणु प्रत्येक किस्ती टंका देवा पूर्व ई केवाईसी करने बाध्यतामूलक कर। आम तृतीय नंबर पॉइंट जदि आम आलोचना करवा सेटा है आपण मानकर लैंड सीडिंग। तेबे आपण मैंने कृषक ओडिशा जो पोर्टाल रही से आपण मैंने प्रथमे लैंड सीडिंग टी कर नियंतु। एसबू आपण मैंने निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई करि परिबे, नचेत निज मोबाइल माध्यम आपण मैंने करि परिबे। एबे आसंतु आलोचना करिनेबा आपण माने निजर ई केवाईसी टी केमिति करिवे। देखंतु आपण माने जतेबेले पीएम किसान रो ऑफिशियल वेबसाइट को गले आपण माने एठारे ओटीपी बेस रे ई केवाईसी मध्ये आपण माने करि परिबे। जनसेवा केन्द्र गले आपण माने फिंगरप्रिंट किंबा आई स्कैन माध्यम रे आपण मानकर बा फेस स्कैन माध्यम रे आपण माने ई केवाईसी करि परिबे, किंतु आपण माने निजर आधार नंबर देई आपण माने एठारे ओटीपी बेस रे ई केवाईसी मध्ये करि परिबे। तेबे देखंतु जो मैंने नुआ करी आवेदन करते पीएम किसान योजन से माने निजर स्टाटस टी कौन चेक करेंगे। देखो एठारे जो न्यू ईयर स्टाटस टी अच्छी तेरे न्यू ईयर स्टाटस रे आपण माने क्लिक करी सब किसी डिटेल्स चेक कर पारे। देखो जिते आपण माने न्यू ईयर स्टाटस रे क्लिक कले देखो आपंकर एठारे गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर मागुची। तेज आपण माने जिते आवेदन करते से गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर टी देइथिबो, जो हार्ड कॉपीटा आपण मानक पाखरे थिबो सेतरे रजिस्ट्रेशन नंबर थिबो, नचेत आपण मानकर मोबाइल नंबर को मध्ये रजिस्ट्रेशन टी आसीथिबो नंबर टी। तेबे सेटा आपण माने एठारे देइ देबे एवं एठारे जो कैप्चा कोड टी अछि ताहा मध्ये एठारे फिल अप करी गेट ओटीपी रे आपण माने क्लिक कर देबे। जेतेबेले गेट ओटीपी रे आपण माने क्लिक करिवे सेतेबेले आपण मानकर आधार संयुक्त
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପିଟି ଯିବ। ତେବେ ସେ ଓଟିପିଟି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଛି, ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତାପରେ এই କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଓକେରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ପାଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବା ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟି ଚଢ଼ିଛି ନା ଚଢ଼ିନି, କେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିବେ? এই ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି। ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତେବେ ବାଲିଆପାଳରୁ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆପାଳ, ମୁଁ ବାଲିଆପାଳକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଫାର୍ମର ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏଇ ସମସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଫାଇନାଲି ଏମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ୟେସ୍ରେ ଥିବ ଏବଂ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିଟି ୟେସ୍ରେ ଥିବ ଏବଂ ଇକେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ରେ ଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି SBI, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଯେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇକେୱାଇସିଟି ଚେକ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂରେ ଯଦି ୟେସ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ୟେସ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟେସ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରେଡ଼୍ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି 3ଟି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ 18ତମ କିସ୍ତି ସହିତ 19ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଯଦି ବି ଟଙ୍କା ନ ପାଇବେ ମୋତେ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂଟାକୁ ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡ଼ିଂଟି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇକେୱାଇସି ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇକେୱାଇସି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇକେୱାଇସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଥର ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସିଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କାରଣ ସରକାର ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଇକେୱାଇସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଗରୁ ଇକେୱାଇସି କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।